бала хеле чӣ буд машқ мекард намуди варзиш. Баъд ядам соя дига доштем ки дар ҳамин мусобиқаҳои бодибилдинг ва ҳолзадор на шидеста буд ҳамун соло баромад кардам ки маъруф мебошад. баъд дар ҳамун мусобиқаҳо ман рафтам иштирок кардам, тамошо кардам. баъд яке дар ҳамунҷа Азиз Азизов яке аз беҳтарин бодибилдерҳои ҷумҳурӣ буданд. ҳамон вақт ҳозирам ҳамон вақт иштирок кардам ва ҳамонро дида Хуршед Толибов вақт баромад мекардам, Олим Абдурасулов, Фирдавс Дӯстов ва ҳамаи инҳо дида баъд барои ман ҳам як шавқу рағбати зиёд омада ки ман мисол машқро тамрин кунам ва хидмат байни ҳавоида нишон диҳам. беҳтарин аст ака як саволи дига ҳамин ки шумо ба ғайр аз ин намуди варзиши хонда ягон намуди варзиши дига мухлисӣ мекунед ё ягон намуди варзишгарои дигар дастгирӣ мекунед, ягон мусобиқаҳо дар тамошо ё ягон чӣ мекунед? Ман аз соли хурдӣ қариб 7-8 сол футбол бозӣ мекардам. Хеле футболбози шудам ва мухлисиам мекардам. ин кӯдакӣ то ҳозирам мисол мухлисӣ мекунам, мисол дастаи Реал Мадрид, баъд Ювентус, ҳамин дастаода мухлисӣ мекунам. ба ғайр аз ин боз мусобиқаҳои ҳам дастхобонӣ, мисол армресинг, ҳам вазнбардорӣ ки дар он ҳам худам иштирок мекунам, ҳам бачаҳоро дастгирӣ мекунам. ғайр аз ин намуди варзиш. беҳтарин ака, раҳмати калон. Ака як охирон саволи ма ки мисол худи ма ака мисли ма чандони нафарҳое ҳастанд ки дар ҳамин ҳаёти химон як дета 10-20 бор ҳамин намуди машқ рафтагем ака як ҳафта як моҳ машқ мекунем мепартоем, мотиватсия наметавонем химона дод. шумо чӣ хел кардем ки дар ҳама ҳамин тоқат кардем, дар ҳамун дардҳои травмое ки гирифтем дар ҳама ҳамин тоқат кардем ва дарс чӣ рафтем ака? ҳаминҷа як аввал мисол барои ман қиин буд. Аввал баромад кардан, иштирок кардан қиин буд, барое ки аввал да сар кардем. Мисол намедонистем ки чӣ хел машқ кунем, чӣ хел хӯрдан дар кор, чӣ хел лозим аст. Мисол машқи тамринаш, хӯрокхӯриш, мисол тарзи истифодабарӣ, ҳама ҳамин чизо. Баъд оста ки мисол хондем, омӯхтем, ҳамин гусора мисол ба барои худмон чӣ мондем, цел мондем ки мисол дар он мусобиқаҳо баромад кунем ва мисол шавқу рағбати мо зиёдтар шавад. Мисол ҳамун роликҳое ки ҳастанд, мисол Арнолд Шварценеггер ки баромад мекард, онҳоро тамошо карда мисол шавқу рағбат худро зиёдтар мекардем ва кӯшиш мекардем ки мисол ҳар машқ ҳар рӯз боз зиёдтар ва беҳтар ва хубтар шавода мемонад. акай Рамшед, ҳамин намуди машқ за вақте ки мебе одамо ҳастанд ки як хелш 1 соат машқ мекунанд, як хелш ним соат мега 4 та басай, ихи басай, 5 та басай. ҳамин шумо дар як рӯз чанд соат машқ мекунед? бисёриҳо мисол моро дида хиёл мекунанд ки ма ай саат то бегара машқ мекунем 5 соат 6 соат. Не ки максимум мисол максимум 1 соат 20 минут 1 соат и машқи тамрини ма. Я ҳафтада ма 4 маротиба машқ мекунам. 1 соат 20 минут машқ мекунам тамом. Баъд ака мисол одамое ҳастанд ки мисли мо тамбал бигем ё ягон чӣ бигем, машқ накарда сразу ба дору мегзарем ака. Хеле дору чӣ доруро ака шумо савед метен, чӣ доруро хеле шумо истифода бурдаген агар секрет набошад? Ягон ҷои секрет надорад. Мисол бисёри одамон мисол хиёл мекунанд ки мебинам бачаҳо бузбовар аст, сразу мегӯянд ки ай дору ай ҳамаш чия, мисол ай 2 рӯз дору хӯрдагар бузбовар шуда. ҳама хиёл мекунанд ки осон аст ки мисол доруро бихӯранд, мисол протеин гейнера мехӯранд, бо укол мегӯянд, чӣ мегӯянд, хиёл мекунанд осон аст ки сар вазн мегиранд ва песар бузбовар мешаванд, ки осон нест. Бисёриҳоро мисол дидагиам одамо мо чӣ истеъмол мекунем? Мисол аввалан хӯроки хуб, хӯроки мисол дар рӯз 5 та маротиба хӯроки хуб, масалан бошад сафеда бошад илов. баъд дигар углеводҳо бошад. ғайр аз ин аз хӯрокҳои варзишӣ мисол гейнерҳо истифода мебарем, баъд бо протеинҳо истифода мебарем, бо аминокислотҳо, баъд бетсея ва дигари онҳоро истифода мебарем ки барои чӣ? Барои организми худро мисол падеша кардан, мисол аз як тарафи дигар бо хӯрокҳои зиёдӣ ҳам истеъмол мекунем. ака ҳамин дорое ки шумо гуфтен ҳамёрам тарзи правилна истифода бурдан доранд. мисол анамиёра камтар мефаҳмонем ки мумкин ки ягон тамошобини мо баъди ҳамин барнома мерава ҳамин кора мекуна, баъд хато мекуна, баъд мега ки ҳамаш дурӯғай. шумо хоҳиш мекунем ки ҳамин правилна истифода бурданашона мефаҳмонем ки ягон мисол аминокислотҳое ки ҳастанд бисёртар истифода бурда мешаванд дар вақти машқ. Дар вақти машқ мисол тайёр карда ва нӯшида машқ кардан мегирем. Бетсея ҳаст, бетсея пеш ва баъд аз машқ метавонанд истифода баранд.
ва боз гейнер ҳаст. Гейнерро мисол углевод аст, метавонанд дар як рӯз 3 маротиба истифода баранд ва вей протеинро метавонанд дар як рӯз 2 маротиба истифода баранд. خب رحمتی کالون اکا دوستان خیلی که شما دیدید این پهلوان تاجیک رو چمپیونی میره که در تاجیکستان شده در یکاترینبورگ شده بود نمی اکا جو یکم گرفته بود اما اکا خواهش میکنیم که یک روزی مشقی که خودش میکنه ما همراهی همی اکا بکنیم اگر اجازت باشه اکا ما شما را نشان بدیم که نمی اکا و نمی آدمایی که همین خیلی هستند چه خیلی مشق میکنن و چه خیلی مشق کردن در کار پرویل نباشه اکا مرحمت تماشا میکنیم دستگیری میکنیم باشین سر میکنیم دوستان ما تیاریم با مشق شما را تیار باشین اگر روز اکا رمشید خواهش میکنیم که اولین شاگردی که در همین جمعیه بیا اکا یکم روز چی سر کردن در کار چه خیلی پرویل نزدن در کار اکا ما خواهش میکنیم که همین را برای ما نشان بده که ممکن که یگان با مخلص ما یگان مخلص شما یگان تماشابین ما بعد همین برنامه برای مشق سر کنه بدونه که چی سر کردن در کار چه خیلی پرویل کردن در کار اول مثال کدام آدمی که مثال برای مشق تمرین زال میگه با او آدما مثال ژنیایی که مثال با شتنگ و با چی هستن و دادن در کار نیستن سیتر ایزاله اصلا ترناژوری ایزالی روشیده و استمرار در ترناژور کار کنن برای که اول یاد گرفتن شده همیشه همه سری چی میبید که برای یادگیریشون برای یادگیریشون برای همین ما با آنها در ترناژورها یاد میکنیم که چیکار کار کنن برای همین با شما سر میکنیم در ترناژور چه کار میکنیم ما تیاریم بچه‌ها باشین نگاه کنین چه правильно کردن در کار اکا همش نشون میده رفتیم упражнение жим от груди на тренажёре мини мешинем хоп хапиданаш ана мехела ё мехапем мефурем сар мондаги бояд боша даст ҳама вақт маҳкам сара мемонем нафас мебарем вақти баровардан нафас мегирем вақти баровардан нафаса мебарем кубиё аввалда мисол мо метавонем ки се подход 12-танаги шур кунем рафтем поёнда нафас мегирем нафас мебурем мефурем анам хабаста ё выдох анам вдох выдох анам 12-таги шава бо худтар мешавад دو تا دیگه زنیم یک تا دیگه اما مستقیم نمیشم سه پدخود میزنیم سه پدخود بود بین اینها 40 سکوند یا که 1 مینوت میتونیم که دم گیریم بین هر یک پدخودی که ما میزنیم дар вақти машқ нӯшидан албатта нӯшидани об ҳатмиян мо бояд дар як рӯз минимум 2.5-3 литр об нӯшем 2 литр не оби газдор не оби тозаи ами радникове ки ҳастай столовой вода меган ҳавай метавонем истифода барем бисёри одаморо мебинем оби газдор истифода мебаранд ҳамин нафаскашидан чӣ роли калон выдох нафаскашӣ ҳам кори шуморо осон мекунад ҳам дар дилтон нагрузка намебиёяд мисол барои ҳамин бояд ҳар як фаровардан ҳар як утяжеление меган ҳам бояд нафаса гирем ва утяжеление бурем уже результат шидеста уже камар хесеста всё ман хидм ҷо монда метавонам ша еси отряд мезанам ҷунбидан мегирам мадам гирифт уже мотивация вот барои чи не хели зало биё ки не хели ахвон ку я мегардим бикини я подходи дига ози ман медони коре мекунем ки мисол тада бо мотивация зиёдтар шавам мисол фаҳмиди ҳам хека меистим да пештем рафти
О. Да. О, молодец. Плавно, саросима намешим. О, шам. Баз. О. Это я. Вот. Tamam. İyi упражнение уже tamam şey. Hadi kamtar devam edelim. Где-то я минут, я 2 минут. Якын рӯзе ки аввал да мебиёем, мисол баъде ки разминкае ки мо кардем, общий разминкаи суставной, баъди суставной разминка уже машқа сар мекунем то ай ҳамаи ҳамон мушакҳое ки бадан дорад ко мисол тана аст, ай ҳамаи мо яктаи упражнение интихоб мекунем ва машқ мекунем. Мисол ҳозир мо в основном груд дадем, мисол барои ҳозир яко барои широчайши спина кор мекунем ки мушакҳои спинаро камтар бахвотар кунем. Фаҳмо ва кор кунанда. Ай ҳамаш мисол як упражнение аз ҳар як мушаке ки дар бадан аст, ай кор мекунем, чтобы кам-камаки ҳаво бедор шаванда мисол. Рафтем. Хоб, мо вазни муайянша мемонам, чтобы хин нашавада шумо да шин. Ниёк. Мешинем, ё. Мехапем. Кушотарак. Шиштем. Вақти кашидан, мисол дар боло нафас мегирем, вақти кашида фароварданда нафаса мебарем. Анам, ё. Рафти. Кушотар мехапем. ҳамин вақте ки мехабем қапиши мо ҳама вақт бояд маҳкам бошад, сабаби ки мисол аз даст начитад нағалтад, мисол хеле мустаҳкамтар мешавад. Вақте мекашем то ҳамин тарафи мисол подбородок мегирам, тука мекашам. Ман на выдох. Не оста план, не оста сар метенем боло то охира мекашем, нафаса мебарем. Анам оста бо сар. Саросима намешем. Выдох. Шумо наоборот. Ана. Поёнда выдох. Выдох. Ana, to krasate. Рафти. О, молодец. Саросима плавно, остро. О, и олям поём бурди, си каша бур, выдох. Анам хабаса. Каштан там рахтира. Ана, о, молодец. Чтобы он лопатку шукор кунад. Ана. Якта дига. Баса, о, слагмон. Молодец. барои амиха агар ки зал омаден, залда ҳама вақт либоси варзишӣ ҳатмияда. Мисол барои худтон кроссовки гирен, мисол шортик, майка, чтобы ҳама вақт тайёр бошен ва хушрум машқ кунед. Барои беговой да мисол тренажёр да кардио мекунен, мисол дар эллипс тренажёр вақте ки шумо кардио мекунен, кроссовки мисол ҳама вақт ҳатмӣ бояд бошад, барои давидан, барои чӣ хеле бар ҳаста одамое ки мебинанд шлопка хати мебинанд машқ мекунанд чи, аммо аз як ҷиҳат ҳам аз тарафи гигиена, ҳам аз тарафи чӣ нотуурия да, ҳама вақт бояд мисол майка, шортик, кроссовки хатмӣ бошад. Гуфтем дин подход. Уже спина ранги кобра шидаги да, уже аҳмиёт донистам, омаданашда хеле ранги сусмор буд. Ҳозир уже кобра шидиста. И упражнение жим вверх мегӯянд на тренажёре барои мушакҳои китфа. Ҳозир камтарам китфота шутар мекунем. Рафтем. Ниёҳ кунем. Мешинем, мисол аввал вазни муайяна туғрӣ мекунем, мисол баъд хапиш. Бояд ҳама вақт маҳкам бошад, сар мемонем ба сини боло, дар поён нафас мегирем, боло нафас мебарем.
Аз ҳамаам ҷо сотаи барои ҳамаям мисол он мехапем дар поён нафаса мебарем анохи нафас хоп гӯш мекунем даст ақиб наравад дар пештар анам гӯш ҳо ки фақат ами кит кортнада фароварданаш то ами рӯ ба рӯи ами гӯш поёни гӯш бошада анохи ҳо молодец бас остаем упражнение навбатии мо приседание мегӯянд барои мушакҳои по мисол аз сабаби ки шумо хай джинс дорен не ки барои одамои тамошобиноне ки ёки варзишгарое ки мехоҳанд ки машқ тамрин гиранд ҳама вақт либоси варзишӣ гуфтам чӣ хеле ки аввал гуфтам ҳатмӣ аст почора мемонем камтарак ба дарозии кит дасто сини пеш шумо мешинед сини бисёриҳо хато мешинанд чӣ хел мешинанд мешинанд зону сини пеш рафта не хел мешинанд ин хато аст мисол бисёриҳо метавонанд травма гиранд миниск мисол ҳар хел ҳастаи касалое ки онҳо гирифтор мешаванд дастора рост мекунем ва вақти шиштан ақиб мерем нафас 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 анам хел рафтем бубинем ҳозир мо худм бо ҳеҷ гаманро джинс қатиям мешава рафтем сини ақиб анам хел поёнтар хоб мехезем поёнда нафас ҳеҷ гаман рафтем дар ин ҷо ҳамаи мушакҳое ки мисол дар пой ҳастанд ҳамаи бо кор мекунанд ҳам 4 мушаки пеши по ҳам 3 мушаки ақиб мисол ҳам ягодицҳое ки ҳастанд ҳамаи бо кор мекунанд анами упражнениям се подход 12таи аввалда барои амо шогирде ки нав омадааст метавонанд истифода кунанд баъд аз ин мерем ин тренажер бицепс мегӯянд барои бицепс кор кардан скот тренажер мешинем барои мушакҳои пеши даст мо тарзи истифодаша нишон медиҳем мехапем мешинем вақти дар поён нафас мегирем вақти баровардан нафас мебарем намхе ҳозир аввалша муайян мекунем барои шумо хоп рафтем хоп мехапем пеши даст мебардорем аввалда хоп то охира мефурем то охира намефурем то нима дар боло нафаса таиҷа нафаса буро ана поёнда нафас анам 4 подход 12 та ира 3 та кор кунем баста имрӯз дошт чанд 6 7 8 молодец 9 10 11 як пе дига 12 бас баъд аз мушакҳои пеши даст мо истифода мебарем мушакҳои пушти даст як намуди дигар упражнение барои мушакҳои пушти даст дар ин ҷо аввал вазна муайян мекунем ва тренажери барои трицепс пушти даст мехапем хоп миён бояд рост бошад мисол баданро камро пеш мекунем бадана қапиша полни маҳкам мекунем баъд поёнда нафаса мебарем нафас капиш маҳкам бошад капишо миён рост дастҳо дар тана бадан часпидагӣ хоб мехӯрем рост мегирем нафас ано як ду рост
Yakta دیگه بس اونم می‌پرژیم برای مشکای پوشیده است به تریسی که سو کار می‌کنه پوشیده است شو کار می‌کنه اگر در حالی که اینا باشه که با بند هست با بند مثلا اگر فراتای بردیم وایم نشون تیم مثلا یخیل هست ترناژور زال‌هایی که آویرو ندارن ما وجه وای بند استفاده می‌بریم بند می‌خپیم مثلا می‌خیم میون کمتر پیش می‌فوریم پایوندا نفس نمی‌بریم آنام خیلی نفس نمی‌بریم بعد فایده کدومش میشه باز میفهمم باز شما این مشکل کار میکنید مثلا اهمیتیه چه شو کار میکنه مثلا مشکلای پیش خب ببین چه شو کار کرده در روزا مثلا واسطه مشکلی که اخیر تریسپ سه مشکل داره راست هر دم میاد این اول دا برای گرم کردن مشکلی پوشیده است یکم روزی ماش یک هفته میتونه کمی خیلی استفاده برات همه مشکلی که من گفتم ترناژوری که مثلا ما نشون دادیم مشقی که ما نشون دادیم میتونه یک هفته هم خیلی یک هفته را 3 مرتبه مشق کنه هم خیلی همین رو استفاده برات بعد دیوای уже میتونه برای расписание که هست مثلا با اون مشق کنه مدت یک هفته باید همین نمود مشق یک هفته برای میتونه که مثلا همین هر یک مشکل نکی چیشونه یواز کنه مثلا ترناژورش مثلا یک بار ما زدیم жим مثلا در ترناژور دو دیگه میتونه که بابچکا کار کنیم مثلا دیگری رو داره شما همه مشکل مخ شو کار کنه ده همین سبب بعد از این уже مشکل پرس همه چیزی مهم برای همه ما همیشه پس میارن خب اینجا خو میریم خوراک خب پایجا میدروری مشق نام فرویدگی ما خیلی ما میرم مجبور دارم آدمایی که شکم کردنی است آره خاطرش شما کنه خب میریم دستا پیشی گوشله بسیاری پول نمیخیزن مثلا همه طرفا میخیزن خیلی کم ترک در پایان کار کردن در کاری که خانم جواب نیاک در پایان نفس میخیدیم نفس نمیبریم برو خب آن استفر نفس خب ولیم پول خیز نفس ببریم تاخیر رو نفس می یا اگر تونی با یک ثانیه مثال خپی با خوب تره خب آنم خب اون уже پرسور حس کردم دا ای تگما بده من خیال کردم پرس ای تگما بده پرس یک کوبیکا رفت ای молодец تمام уже میتونی که یک هفته دیگه 2 هفته دیگه ماشینیم уже میتونی با مسابقه را تیاری بینیم уже я برشین اینجا برشین جشین خیلی بیست بخنده پروسه چی نکده چاکو ای بس ایده ما چاکو نیسته اینا уже خیلی شاگردی من مخشش دیگه اینا هردوم باید کردم باید درامات کلان بعد در آخر میتونی که مثلا هر یک ورزشکاری که میبیاید پیش از مشق و بعد از مشق میتوند کاردیو کنند کاردیو ترناژورها 5 یا 10 دقیقه در الیپس ترناژور یا بیگابوی یا که ویلو ترناژور میتوند برای گرم کردن بدن و خوب کردن گردش خون و هم برای دل هم برای گردش خون همه طرفا برای خود میتوند کاردیو کنه استفاده کنه این بود این یکم روزی مشقی مثال شاگردی نو بود هفته دیگه уже میتونیم که خاطر شما مشقای پول نیامی 200 کیلو 300 کیلو کار کنید مشق این موزه ما خیلی خوب گذشت من باور نداشتم که مثال توی درجه طاقت میکنی نه که با همه این نگاه نکرده شو طاقت کردی خیلی مشق کرده مثال
باز یک وقتی چی است وقتی دوش کردن است میریم یک کم ترک گوش میکنیم خیلی هم مخلصایی که من برنامه ما را تماشا میکنن دستگیری میکنن همه توقعات ما برای کاکراس معلومه که هفته سرشب میره سرشب مون میشه زرچه که دفعات آب کم استفاده میکنه نه بچه‌ها بود کلام ده دوستانی عزیز این بود برنامه یک روز با چمپیون چخیلی که شما دیدین موقعی اکای رامشد یک روزی مشق را فهموندیم با شما که چخیلی از یک مشق کردن در کار و گفتنی هستم که آدمایی که در همین زال مشق کردن میخوان اینا مرحمت اینستاگرام اکای رامشد نمره تلفنش بیاین زنگ بزنین مشق کنین برادرایی که دور از وطن یا که در یگان ناحیه‌های دیگه هستن میتونین با همین اکا سوالای خودتون بتین اکا در سوالاتون جواب میده مرحمت کنین بیاین مشق کنین و برای ما را دستگیری کردن در سلکه کامنتاری بودگی بچه‌ها خبر بگیرین در کانال ما ابونه شوین که با قریبی ما هم خیلی برنامه ها را بسیارتر میکنیم و گفتنی هستم که رحمتی کلون اکای رامشد برای مشق بهترین بچه‌ها باشین با قریبی ما تصمیم گرفتگیم که یک چمپیونات والیبال در ناحیه‌ها گذرونیم بخشم چمپیونات یکی ما در ناحیه رشت میشود چمپیونات والیبال در کانال ما подписаться کنید که ما بدونیم که ما اودیتور خون داریم که ما برای کی هم چمپیونات رو میکنیم و در برنامه دیگری ما کی را دیدن میخواین کدام چمپیون دیدن میخواین در کامنتاری بنویسین ما برای خاطر شما بریم خاطی همون چمپیون خاطی همون ورزشگر همون نمود اسپورت به یک روز نشان بدیم برای شما آدمایی که میدونن آدمایی که نمیدونن مرحمت بینن باشین بچه‌ها در پناه الله باشین اکاجون یک بار دیگه رحمتی کلان این بود برنامه یک روز با چمپیون چاو